Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. Ang menu natin ngayon guys is adobong manok at hindi mawala seasoning niya or mga recipes. Ayan, ito guys. Sa adobong manok guys, meron tayong potato or patatas. Ayan guys. Sili labuyo guys. Sibuyas, bombay. Maraming bawang. Ayan, bawang guys oh. Dato puti na suka, ayan. Dato puti na patis, toyo, soy sauce, ayan. At guys, sosyalan ng ano namin guys, tingnan nyo guys. Instead guys, normal na gagawin sa bahay guys, ano lang, mantika or oil. Pero ang ginawa namin, ang ilagay namin is dairy cream guys. Ayan guys, social guys. Pang grand final, dairy cream siya guys. Hindi na kami gumamit ng ano, ng mantika oil. Lagyan din natin guys ng kunting black pepper guys para masarap ang lasa niya guys. Para maging masarap, may magic sarap. Ayan guys oh. Para masarap, may magic sarap. At guys, ang pinakasikreto sa adobo namin guys, alam nyo kung ano? Comment na kayo guys sa comment section. Lagyan natin ng kunting sugar. Ayan, kunting sugar para mas matamis-tamis. At ngayon guys, abagan nyo hanggang matapos kasi lulutuin natin guys. Alright. Guys, done steam na siya guys. Una guys, ilagay natin ang dairy cream guys. Sa mainit na ano, kawali. Ayan guys. Dairy cream. Pangalawa guys is bawang. Ayan guys, bawang guys. Bawang. Lagay natin ang bawang. Sunod naman guys ang bombay. Yan guys, bombay. At syempre guys, ang chicken. Ayan, chicken. Lagay natin guys ang chicken. Lagyan natin guys ng tubig guys. 2 cups ng tubig. At syempre guys, ilagay na natin to guys ang patatas guys. At ang sili labuyo guys. O vinegar, dato puti guys. Ting asin guys. Pepper guys. Magic sarap. Ayan na guys, ang